na wasalimu nikitakia kila mtu kukaa katika utakatifu na kumtambua Mungu kwa kila jambo ambalo anafanya, kwa sababu hilo ndio jambo kubwa katika maisha ya mwanadamu kuliko mambo yote ambayo anahitaji kuyatenda. Nataka kuzungumzia jambo ambalo linahusiana na kuabudu. Bila kuabudu hakuna maisha, kwa sababu kuabudu ndio maisha. Ninamaanisha nini? Unapokuwa katika hii dunia, lazima ukue ukijua ya kwamba kuna kitu ambacho kinakuzidi nguvu, na kila ambacho kinakuzidi nguvu sio kiumbe, ni muumbaji ambao ni Mungu. So unapokuwa katika hii dunia, unafaa kuelewa ya kwamba hauwezi jambo lolote bila Mungu. Yohana 15:5, Mungu anatufundisha aje? Anatuambia kwamba hatuwezi kufanya jambo lolote bila yeye. Hilo ni jambo kubwa ambalo kila mtu anastahili kulikubali na kulifanyia kazi. Kwa nini tuabudu? Hiyo ndio swali. Kwa nini tuabudu? Lazima ukue katika hii maisha ukijua kwamba kuna mahali ambapo wewe kama mwanadamu ulitoka, na kuna mahali ambapo unaweza kufika wewe kama mwanadamu kwa uwezo huu wa mwili ukisaidiwa na Mungu, na kuna mahali ambapo hautaweza kufika na uwezo huu wa mwili, utafika katika uwezo wa roho ukisaidiwa na Mungu ambaye ni roho. So unapokuwa katika hii dunia, lazima utambue ya kwamba kuna kitu ambacho unastahili kukiamini, na hicho kitu kinastahili kuwa ndio kinakuongoza katika maisha. Unastahili kuweka nguvu yako yote, akili yako yote, uwezo wako wote, unastahili kuamini hicho kitu, kwa sababu unapokosa kufanya hivyo, hata kama utaonekana katika maisha ya nje unaendelea mzuri, kuna changamoto ambazo utapitia mpaka utafika mahali na utakubali. Unajua ni kitu gani ambacho kilimfanya Mfalme Nebukadneza kuandika barua na kusema ya kwamba hakuna Mungu mwingine anastahili kuabudiwa ila huyu Mungu wa kina Meshaki? Nini kilimfanya? Hiyo ndio jambo unastahili kujiuliza. Aliona nini ndiye afike mahali aseme ya kwamba hakuna Mungu mwingine anastahili kuabudiwa ila huyu Mungu ambaye hawa vijana watatu wamemtukuza, na akaweza kusimama nao katika moto? Akasema hajawahi ona Mungu anaweza okoa namna hii kando na huyu Mungu ambaye hawa vijana. Kwa sababu gani? Hawa vijana waliamini kwa nguvu za Mungu. Katika hii dunia lazima ukuwe na kitu ambacho unategemea, sio wewe mwenyewe. Lazima ukuwe nacho. Ndio naona hata wale ambao wanasema kwamba Mungu hayupo, wanapokataa Mungu, kuna mahali ambapo nguvu yao iko ambao wanategemea. Kwa sababu hauwezi kukaa katika hii dunia, wewe ni mwanadamu, na unasema ya kwamba unakaa katika hii dunia bila kuabudu. Ni ngumu. Nimekuambia kuabudu ndio maisha. Na watu wote ambao katika hii dunia, kila mtu anaabudu. Hakuna mtu asiabudu. Usidanganywe. Hata hakuna mtu anakuambia kwamba abudu. Mtu mwenye anakuambia kwamba Mungu hayupo, haina shida. Kuna kitu anaabudu, kwa sababu katika hii dunia hakuna mwanadamu mmoja yeyote ambaye amejitosheleza. Unaona, nimekuambia Mfalme Nebukadneza alisema ya kwamba nimekuja kugundua kumbe kuna Mungu, na huyo Mungu ndiye anachagua na tena anakufanya kuwe kiongozi,
na tena anaweza kukutoa katika uongozi kama vile anavyotaka, na hakuna kitu yote ambaye unaweza kusaidia Mungu, na hakuna kitu ambacho utampatia mawaida. Hakuna mahali popote ambacho mwanadamu, kiumbe cha Mungu ama kiumbe chochote, hata wewe ambao umekataa wewe si kiumbe cha Mungu, unaweza kusimama mbele ya Mungu na kumsaidia, kumpatia mawaida, kumfundisha. Hakuna kitu yote unaweza fanyia Mungu hata moja. Nebukadneza hivyo ndiye alisema. Baada ya kukaa kwa msitu miaka 7 akikula nyasi, aliporejea, alirejea na hayo maneno akasema, nimegundua kumbe Mungu yupo, na huyu Mungu ndiye anachagua mtu kuwa kiongozi. Yeye ndiye anamoto, yeye ndiye anafanya huyo mtu vile anataka akuwe. Huyu ni mfalme anaitwa mfalme Nebukadneza. Alikubali. Alikuwa akiabudu. Huo wakati alikuwa akiabudu, lakini alikuwa anaabudu viumbe ambavyo Mungu aliumba. Alijitengenezea viumbe na akaweka imani kwa zile viumbe na akawa anaabudu. Lakini Mungu akamwambia hapana, haiwezekani, utakuja kugundua tu, ipo siku abudu tu viumbe, lakini iko siku nitakuja ni kuonesha kwamba kuna muumbaji wa hizo viumbe, na huyo peke yake ndiye anastahili kuabudiwa. Mtu aliye katika hii dunia asiwahi kuja kukudanganya kwamba haabudu. Mtu kama haabudu Mungu wa ukweli ambao ni Yesu Kristo, yule mtu anaabudu vitu ambavyo Mungu aliumba, ambavyo ni mapepo, anaabudu majini, ule mtu anaabudu nguvu zake. Anaweza kuwa anaabudu hata kazi yake. Hiyo ndio ibada ambayo anaifanyia. Lakini hata anapoabudu hiyo kitu, anafaa kujua kitu moja, kwamba hicho kitu sio Mungu. Kwa sababu watu wengi wanauliza, kwa nini mnaabudu? Kwa nini mnasumbua watu na mambo ya kuabudu? Haya ndio maswali ambayo watu wamekuwa wakiuliza. Mnaambia watu waabudu Mungu, na hata nyinyi wenyewe hamjui mahali mlitokea. Hapana. Hakuna mtu katika hii dunia hata mmoja amesimama akasema kwamba yeye ni Mungu na akafaulu. Hakuna. Hata kuumba mwanadamu mmoja hajaweza. So, mtu anapotaka kukutenga na kukuua na kukulaani katika maisha, ni mtu kukutoa katika ibada. Haijalishi huyu mtu ni nani, haijalishi kwanza huyu mtu ni nani. Wachana na mambo ya cheo, wachana na mambo ya jamii, wachana na mambo mengine yote na hatari za dunia. Mtu yote ambaye anakuja kuambia kwamba hakuna ibada, hakuna kuabudu, huyo mtu anakuua. Huyo mtu anakuiba, na huyo mtu anaenda kukuharibu. Lazima ukue unategemea nguvu fulani ambaye inakusaidia katika hii dunia, na ukaamini kwa hiyo nguvu. Hiyo nguvu ni Mungu. Sisi tumeshajua kwamba nguvu ambayo tuko nayo yenye tunategemea ni Yesu. Lakini kuna wale ambao wako katika hii dunia bado hawajaamini hivyo. Kuna wale ambao wameamini kwa majini. Hiyo ndio nguvu yao. Haina shida. Ipo siku kuna wengine walikuwa wameamini kwa hayo majini, lakini sasa hivi wametoka, wamewachana nayo, wamekuja kuambia dunia kwamba kumbe majini sio Mungu. So wewe si wewe wa kwanza. Kuna wale ambao wanaamini mapepo, kuna wale ambao wanaamini sanamu, kuna wale ambao wanaamini ushirikina, uganga ndio Mungu wao. Lakini haina shida. Nimekuambia haina shida. Uliza familia ya Gideoni, iliamini kwa miungu ambaye inaitwa Dagoni, lakini mwisho yake basi ilikuja kukubali ya kwamba Yesu ndio Mungu. Uliza Ashera na Baali, waliamini ya kwamba wao ndio Mungu, na watu wa Israeli wengi walikuja wakawaamini ya kwamba kweli Ashera na Baali hawa ndio watu ambao hawa ndio Mungu wetu. Bila Ashera na Baali hatuwezi kufaulu. Hata Ahabu aliamini hivyo, na Jezebeli waliamini hivyo. Lakini Mungu akamwambia haina shida. Tunapoendelea kuishi katika dunia, ipo siku mtakuja kugundua kwamba kile ambacho mnaamini sio Mungu. Kile ambacho mnaamini ni sanamu, ni miungu. Mtu akitaka kukuiba ni mtu ambaye anakuambia kwamba wacha kuabudu Mungu. Maisha yako yote inategemea kuabudu.
Kila kitu katika hii maisha ni kuabudu. Mtu asikudanganye. Hata wale wote ambao unaona wanajisifu wakijiinua kwamba kuna mali wako nayo na hiyo mali inatokana na ushirikina, ni kwa sababu gani? Wanaabudu huo ushirikina. Kama unaabudu sanamu, unaabudu vitu ambavyo Mungu hajaumba na umeamini ya kwamba ndio vitakusaidia, hiyo ndio ibada yako. Hayo ndio maisha yako kwa saa hii. Lakini muda unapoendelea utakuja kugundua kwamba kumbe sio hivyo. Lazima utarudi katika njia nzuri. Hata sisi unapotuona hivi, kuna mahali ambapo tulitokea. Kuna vitu tulikuwa tunaamini kwa uganga. Tulikuwa tunaamini kwa pesa, tulikuwa tunaamini kwa umaarufu wa hii dunia. Tulikuwa tunaamini kwa ushirikina fulani katika maisha. Nguvu yetu haikuwa kwa Mungu, tulikuwa tunaamini. Because kama hatungeweza kuamini hapo, hata hatungeweza kuendelea kusonga mbele katika maisha. Mtu yote ambaye haamini, kama katika kitabu cha Ufunuo Mungu anasema ya kwamba nyinyi hamuko baridi na tena hamuko moto, ninaenda kuwatema. Mungu lazima anataka ukue mahali ambapo umechagua. Lazima ukue mahali umechagua. Hauwezi kuwa tu wewe ni yumba yumba. Wewe uko pale katikati. Kwa hii dunia, mtu yote ambaye anajifanya kwamba ako katikati, huyo mtu ni hatari, na huyo ndio mtu ambaye atapitia matatizo mengi katika hii dunia. Hata heri ule mtu ambaye ameamua kutenda tu maovu, kwa sababu huyo tayari anajua mahali ambapo ameenda, hapo ndio nguvu yake iko, hapo ndio uwezo wake wa kumsaidia katika maisha upo. Lakini yule mtu ambaye amekataa, Mungu hayupo, amekataa tena kuamini kwa kitu chochote, hata kile ambacho Mungu ameomba. Hakuna hata kama ni ng'ombe amechukua akaamini. Hiyo ng'ombe amesema hii ng'ombe ndio Mungu wangu, hii ng'ombe inanisaidia, na ameamini na anatii yale maneno ambayo ile ng'ombe inamwambia. Huyo mtu kusababu kwa hii dunia ni ngumu. Na katika hii dunia watu kama hao sio wengi. Wapo lakini sio wengi, ni wachache. Wengi katika hii dunia tuko na watu type mbili. Wale ambao wanaabudu Mungu wa ukweli, muumba wa mbingu na dunia, ambao ni Yesu Kristo, na wale ambao wameamua kuabudu sanamu, ani vitu ambavyo Mungu aliumba yeye mwenyewe. Wamevichukua vikawa Mungu katika maisha yao. Tuko na hawa watu wawili. Lakini nataka nikuhakikishie, kuabudu ni lazima. Unapoona hata rais anapokuwa katika ufalme ama malikia, unapoona mtawala yeyote anapokuwa katika ufalme, kuna nguvu fulani ameamini. Hakuna mtawala anaweza enda pale hajaamini mambo ya Mungu, amekataa hata mambo ya kuamini katika uovu, alafu nasema ya kwamba ako pale na anaendelea katika hii maisha, na hakuna mahali ambapo anaona kuna nguvu zinamsaidia katika maisha zinatoka. Ni ngumu. Wacha nikwambie, haiwezekani. Ni ngumu sana. Ni ngumu zaidi. Mtu anapotaka kukuharibu katika maisha, msikilize wakati anakuambia kwamba hakuna ibada. Msikilize wakati anakuiba, anakuua, alafu baadaye unaangamia, unateketezwa kwa sababu ya kwamba ulikataa katika maisha kwamba hakuna ibada. Na sisi ambao tumeamini tunajua ibada ni moja, kwa sababu Muumba wa mbingu na dunia yeye mwenyewe anasema hivi: na msiabudu Mungu mwingine kando na mimi. Mungu gani? Msiabudu Mungu mwingine, miungu ingine, miungu, hata sio Mungu, miungu. Msiabudu miungu ingine kando na mimi. Huyu ni Muumbaji anasema, kwa sababu bila mimi hakuna maisha. Mtume Paulo anazungumza akisema, kama kukufa ni Kristo, kufufuka ni Kristo, kuishi ni Kristo. So Mungu ndio kila kitu katika maisha. Hilo ndio jambo ambalo unafaa kujua. So mtu yote ambaye katika hii dunia na amekataa kuabudu, amekataa kufuata mambo ya Mungu, amesema ya kwamba yeye hataki kuelewa yale ambayo Mungu anataka afanye, basi yule mtu anajipata katika hali tatanishi, hali hatari katika maisha yake. Kwa sababu watu wamekuwa wakiuliza, kwa nini muabudu? Nataka nikupatie sababu mbili kwa nini tuabudu mchana wa leo. Jambo la kwanza, kwa nini tuabudu? Tunaabudu ili
tusishindwe. Tunaabudu ili tusishindwe, kwa sababu bila kuabudu lazima utashindwa. Hiyo nakuhakikishia. Na kuambia hata ukue nani na cheo chako, bila kuabudu lazima utashindwa, kwa sababu hauna kitu cha kukutetea. Ibada inakupatia ulinzi. Kuna kitu ambacho unategemea. Kama mimi hapa ninamtegemea Yesu katika mambo yangu, ya kwamba Yesu ndio Mungu, Yesu atanisaidia, Yesu ananilisha, ananivalisha katika hali zote za maisha. Yeye ndio ako pamoja na mimi kuniongoza, kuhakikisha kwamba kila kitu ni yeye, sio mimi peke yangu. Joshua mwenyewe, mitume wa kwanza, Joshua mwenyewe anasema ya kwamba yeye ameamua na familia yake ya kwamba lazima wataabudu. Lazima wataabudu. Sasa Joshua yeye mwenyewe aliona kwamba kuabudu ni lazima, kwa sababu kuabudu ni maisha. Usiwahi ruhusu kitu chochote kuanzia mbinguni mpaka chini ya bahari kikutoa katika kuabudu Mungu wa ukweli. Kama umeshamjua vile sisi ambao tumemjua Mungu wa kweli, tumetambua ya kwamba yupo na huyo Mungu ni Yesu Kristo. Usiwahi kubali kuanzia mbinguni, wawe ni malaika, ukikuja katika hii dunia, mapepo, majini, nguvu za ushirikina, mpaka chini kuzimu. Usiwahi kubali kitu chochote kukutoa katika ibada ya kumwabudu Mungu aliye hai, muumba wa mbingu na dunia, ukaingia katika ibada ya kuabudu sanamu. So tunaabudu ili tusishindwe, tunaabudu ili tukawe na ulinzi, tukawe salama. Ibada hii, kila ambacho tunaabudu ndio tegemeo letu, ndio maisha yetu. Ukisikia kwamba ibada ni maisha, inamaanisha kwamba chenye tunaabudu ndio maisha, sio sisi. Sisi tunategemea hicho ambacho tunaabudu, ambao ndio maisha yako ndani mwetu, ambao ni Mungu, kwa sababu bila yeye sisi hatuwezi. Mtu yote ambaye anakaa katika hii dunia, na nimekwambia, anakwambia kwamba haabudu, huyo mtu anakudanganya. Na kama wako, nimekwambia ni asilimia kidogo zaidi. Lazima kila mtu aliye katika hii dunia, kila mtu kuna kitu ameamini, kwa sababu kama hautaamini Mungu, lazima utaamini kitu fulani. Na kila ambacho utaamini, kama hauamini Mungu, basi utaamini miungu. Huo ndio ukweli. Yeyote asiyeamini Mungu anaamini miungu, na amechukua hiyo miungu, ameibadilisha imekuwa Mungu wake. Mpendwa, nakusihi kwa jina la Mungu aliye hai, ya kwamba kuabudu ni jambo ambalo haufai kuleta mchezo katika maisha, kwa sababu ukitaka kufariki, ukitaka kushindwa, ukitaka kuibiwa, ukitaka kuangamizwa, kuteketezwa, ukitaka kubomolewa, ukitaka mambo yako yote yakwame katika maisha, wewe anza kusema ya kwamba hakuna kuabudu. Kwa sababu unafuata wale watu ambao wanakuambia kwamba hakuna kuabudu, Mungu hayupo. Wao wenyewe wanaabudu majini, wao wenyewe wanaamini mapepo, wao wenyewe wanaamini nyoka na ng'ombe na vitu ambavyo Mungu aliumba. Kuna vitu hata wengine wameweka imani yao kwa kobe. Kobe imekuwa Mungu wao wa maisha. Alafu wanakuja na kuambia kwamba hakuna kitu wanaamini, wako katika hii dunia. Kobe ndiye anawatetea. Wewe pia uko pale unakubaliana na wapumbavu. Lakini kwa sababu Mungu ameinua watu ambao watakuja na atawatumia kuhakikisha kwamba watakusaidia, kuhakikisha kwamba umeelewa kile ambacho unafaa kufanya. Kwa sababu hakuna masomo yoyote katika hii dunia kuliko kuabudu. Wacha nikwambie, shika hili jambo ninakwambia. Hakuna masomo yoyote kando na masomo mengine yote ya hii dunia. Hakuna kitu yoyote ambayo inaitwa masomo kuliko masomo ambayo inaitwa ibada. Ibada ndio masomo pekee, na hakuna masomo mengine kuliko hayo. Na kuhakikishia, so unapokosa kuabudu, mpendwa, jua kwamba umekataa masomo. Na mtu yote ambaye anakataa masomo, Mungu anasema ya kwamba ni mpumbavu, na huyo mtu lazima atateseka. Kwa nini tuabudu? Tunaabudu kujua yaliyo mema na yaliyo mabaya. Baada ya kujua mema na mabaya,
tunawachana yale mabaya, tunabaki na yale yaliyo mema peke yake. Hapo ndio mawazo yetu, kila kitu yetu inabakia pale, kwa sababu tumeshajua ya kwamba hapa tunahitaji kutimiza yale yaliyo mema peke yake, kwa sababu hakuna mahali Mungu anatuambia kwamba sasa tuende tukatende maovu, tukatende dhambi. Hapana, hiyo sio kazi ya Mungu. Tunapofundishwa ibada ni nini, kwa nini tuabudu, tunaabudu kusoma. Unapoona katika ibada kuna ni masomo, usifikiri ya kwamba sio masomo. Sasa nimesikia kuna mtu anazungumza, anasema ya kwamba anakasirika sana kulingana na vile Pastor Ng'ang'a amezaba mtu makofi katika kanisa. Anasema aling'ang'ana katika shule, alipigwa katika shule, alipigwa na wazazi. Tena sasa yeye ni mtu mzima, hawezi kukubali kupigwa na mtu. Unaona vile anasema aling'ang'ana katika shule na alikubali achapwe. Shule hii ambayo sisi mimi na wewe tumeenda ya kusomea jiografia na tumesomea sayansi, tumesomea masomo mengine kama ni hisabati na Kiingereza, hiyo shule haiwezi kuzidi shule ya kuabudu. Hiyo nakuhakikishia. Shule yenye tulienda kufundishwa mambo ya historia, kujua marais wa hii dunia, kujua historia ya Kenya, hiyo shule haiwezi kuzidi masomo ya ibada. Hayo pia ni masomo ambayo ni ya mwili na Mungu ameyaleta, ambayo watu wanaendelea kusoma. Lakini nataka uelewa hapa, masomo ya shule ya mwili hayawezi kushinda masomo ya roho. That's why nakwambia hakuna masomo chini ya jua na mbinguni mpaka chini kuzimu yanaweza kushinda ibada. Ibada ndio masomo pekee. Ibada ndio masomo ambayo unasomeshwa hata kama haya mwili haukuweza kufaulu kuingia ndani. Masomo ya roho inapokea kila mtu, hata kama hauna masikio, hata kama hauna macho, hata kama wewe sijui niseme nini, wewe ni bubu, wewe ni kiwete, wewe ni mpumbavu, kwa sababu masomo ya mwili haujaenda. Masomo ya roho yanakukubali na yanakufundisha yale ambayo haukufundishwa hata katika masomo ya mwili. Hayo masomo ya roho yamebeba yote, yatakufundisha hata kama hukufika kwa ya mwili. Ndio maana tuko hapa kuhakikisha kwamba tutafundisha watu waelewe ya kwamba masomo ya dunia hii hayawezi kushinda masomo ya Roho Mtakatifu. Hayawezi. So tunaabudu kutambua, tunaabudu kujua, tunaabudu ili tukapate kuishi. Hiyo ndio kitu nafaa kujua. Na Mungu mwenyewe ndiye anasema kwamba hatuwezi hata jambo lolote. Anaambia hata rais, anaambia hata yule askari mwenye ako na bunduki, anaambia hata wale magaidi wenye ako na guruneti na bomu, ya kwamba hamuwezi jambo lolote bila yeye. Unasikia maneno vile yanaendelea? Mtu anapotaka kukuua, nimekuambia kwamba akutoe katika ibada. Akuwe ni mke wako, akuwe ni mume wako, akuwe ni utawala wa hii dunia, akuwe ni waganga na wachawi, wakuwe ni watu wa marafiki, magaidi, watu wa hatari katika hii dunia, watu wanaotaka kukutoa katika ibada ya kuabudu Mungu Yesu Kristo, Mungu aliye hai, au wanakuua, au wanakuharibu, au njama yao ni kukuangamiza. Na kuambia ukweli, kwa sababu yale masomo ambayo tunayapata hapa ya roho yanatupatia majibu yote ya maisha. Tunapomjua Mungu na anapotuelekeza katika njia yake takatifu, basi tunawachana na yale ambayo yalikuwa mabovu, tunabakia na yale ambayo ni mema, na tunajua kwamba ulinzi wetu ni Mungu. Tuko na uhakika ya kwamba hatutashindwa, kwa sababu unajua wewe unafikiria kwamba kushindwa wakati mtoto wako ameenda katika shule na amekosa kupata alama A ama alama B na ni mtu ameokoka. Sasa unafikiria kwamba huyo mtoto ameshindwa. Hiyo ndio kuzungumzia. Mimi nazungumzia hapana. Kuna wale ambao walitoka hata kwa shule na hawakumaliza, lakini saa hii wameajiri wale ambao walimaliza. Kuna wale hata ambao mtihani yenyewe hawakupita, lakini saa hii wameajiri wale ambao walipita. Na si ya kwamba tumetegemea ushirikina. Si ya kwamba ni wanachama wa vikundi ambao tumevifahamu ya kwamba
ni Freemason ama Illuminati. Hapana, hawa wamemtegemea Mungu na Mungu amekusudia wawe hivyo kwa utukufu wa jina lake. So nataka nikwambie, bila ibada hauna ulinzi. Nini kitakutetea katika maisha? Lazima ukuwe na nguvu ambayo iko juu ya wewe mwenyewe, ambayo itasimama kukutetea kwa mambo ambayo yamekuwa magumu katika maisha. Lazima ukuwe na hiyo nguvu. Ndio unaona kwamba wale ambao hawako na Kristo wameamini kwa majini, na hayo majini ndio wanaabudu. Hiyo ndio nguvu yao. Wanajua kukiwa na mambo magumu katika maisha, yale majini yatawasaidia. Even ndio waamini. Lakini nikakwambia kwamba yale majini sio maisha, ni upumbavu tu saa hii hao watu wako nao. Lakini muda unapoendelea na vile tunaendelea kufundisha watu, hao watu wanakuja wanatoka, kwa sababu sio wa kwanza. Kuna wengi wameabudu hivyo, lakini sasa wanamwabudu Kristo, Mungu aliye hai. So wewe kwa sababu haujajua, utaendelea kupingana, utaendelea tu kubishana, utaendelea kutukana kwa sababu haujajua. Lakini ile siku utajua, uliza wenye walikuwa hapo na walitenda hayo hata kukuliko, walifanya mambo makubwa. Kama ni kuua watu wapate mali, waliua watu. Kama ni majini waliabudu, walitegemea ushirikina, walikuwa wanatembea na hirisi, walikuwa wanatembea na vitu, kuna nguvu ilikuwa nayo. Kama ni mikufu, kama ni pete, kuna vitu waliamini kwa hizo vitu, ya kwamba hizo vitu ndio Mungu wao. Lakini saa hii wametambua, wamechoma hizo vitu, wametupa, wamesalia na Mungu. So wewe hata unapopingana sikulaumu, kwa sababu hata mimi nilikuwa pale nikipingana hata zaidi yako, mpaka ile siku nilipokuja nikafunuliwa na nikaelewa. Ndio maana nikapewa hii kazi ya kwamba niende dunia kote nikahubirie watu Injili. Wenye kuamini wataokolea, wenye kukataa si ya kwamba kuna mtu amewaroga. Kukataa tu Injili, kukataa tu mafundisho ya Mungu, tayari wewe mwenyewe umeshajiroga. Acha nikwambie, wacha kuzinzia watu wa kwenye nyumbani na majirani na marafiki, hata ndio wamekumaliza. Mungu mwenyewe anasema ya kwamba mtu kujiroga na mtu kujilaani sio jirani, sio rafiki, ni yeye mwenyewe. Na anajiroga aje? Kwa kukataa mafundisho ya Mungu. Mafundisho ya Mungu ni ibada. Hayo ndio masomo pekee ambayo kila mtu chini ya jua anastahili kuyazingatia. Ndio unaona hata wale ambao wamejiunga na Freemason na Illuminati wanazingatia yale mafundisho ya Freemason ya Illuminati. Hawataki hata wakosee mafundisho moja ili wakapate kufaulu kulingana na mawazo yao. Wakikosa kuelewa ya kwamba wako chini ya laana, wameshindwa, hawana chochote ambacho wanaona ya kwamba kinawasaidia. Sio kitu cha kuwasaidia, ile ni kuwaua, kuwaiba, kuwaharibu, kuwateketeza, kuwaangamiza. Lakini sisi tunawaambia mandugu zetu wale ambao wamejiunga na vikundi hivi ambavyo havina msaada. Mnaona ya kwamba vina msaada kwa sababu unaona ya kwamba maybe unaweza kuwa uko na nyumba mzuri katika ulimwengu wa mwili, uko na kazi mzuri, uko na pesa, lakini haulali. Kuna watu lazima uwe, kuna vitu ambavyo unakula ambavyo mwanadamu hawezi kula. So kukula mafi ndio ukuwe na milioni, kweli ni kitu cha maana kweli? Wewe fikiria. Na Mungu hapa anakuambia kwamba hautakula mavi na atakupatia milioni bure. Wewe unaona mahali umechagua kwenda? Wewe mwenyewe ndio umechagua pale, kwa sababu Mungu alikufundisha ya kwamba ukitaka kunifuata hii ndio njia, lakini umekataa, umejipata katika njia nyingine. So nataka kumaliza mafundisho ya mchana wa leo nikisema hivi: ibada ni lazima na ibada ni maisha. Kila mtu aliye chini ya jua lazima ataabudu, na mtu yote asikuje kukutoa katika ibada. Nimekwambia kuanzia mbinguni, nataja malaika katika hii dunia, nataja wafalme, nataja magaidi, nataja mapepo na majini, nataja mambo yote maovu, yasije yakakutoa katika kuabudu, kwa sababu hapo yatakuwa yamekuua. Na wale ambao mnaendelea kufuatilia ujumbe kwa mtandao wa YouTube, tumeandikisha kwa channel ya Believe and Obey the Only True God. Kwa TikTok, Believe and Obey Jesus Only. Kwa Facebook, Believe Obey. Hizo ndio mitandao ambayo tunatumia kupeleka ujumbe katika dunia yote, ili utukufu ukapate kumrudia Mungu. Wote ambao mmepata ujumbe mahali penye mko, mkaendelee kuusambaza na kutafakari katika ujumbe na kutimiza matakwa yake. Mkawe na wakati mtakatifu, na Mungu akutane na mahitaji yenu yote ya mwili pamoja na roho. Kama kuna mahali mlikuwa na wasiwasi, mlikuwa hamna amani, mlikuwa na hofu, wacha Mungu akawafariji
kwa utukufu wa jina lake. Na wale ambao mnaendelea kufuatilia ujumbe, niendeleeni kuhakikisha kwamba ujumbe huu ukafike duniani kote.